Жалал Абад шаарынын ички көчөлөрүнүн биринен түн ичинде бул жигиттер токтотулду. Унаанын алдыңкы терезелерине тонировка чапталгандыктан убактылуу айып куроого алып барып, айдоочуга мыйзам чегинде чара көрүлдү. İçinde жүргүнчүлөр бар окшойт. İçinde жүргүнчүлөр бар окшойт. Айдай бересиң, а? Чечесиң тонировкаң? Чечесиң. Nakot na siyang silindir. Yan Allah duruyor. Ayırıp kalkıyor. Бул унааны болсо майык кызматкерлери токтоткон учурда аларды көзгө илбей качып кеткен. Артынан аңдып келип тар көчөлөрдүн биринен кармалды. Айдоочу спирттик ичимдик ичкени байкалгандыктан наркология борборуна алып барууга туура келди. Өзүнүн айтымында ал тойдо начальник милициялар менен спирттик ичимдик ичип, анан үйүнө кайткан жай экен. Бирок дарегине жетпей, мынтип майык кызматкерлерине туш болду. Начальник милициялар менен отур. Азыр могу. Кайнын ошо вечерде барды ошо. Сапишкайнын. Эвакуатор чакырганы. Эвакуатор чакырганы мажбурлоону бизде. Андай да макул күрүштү берип. Кичинекей эле бала экенсиң да, айнана койсоңузго. Она машинага отуруп алсаңыз болот.
Айдоочу инспектордун буйругуна баш ийбей бир топ убакытты алды. Акыры талаптарга баш ийип, инспекторго каршылык көрсөтпөй, наркология борборуна жөнөдү. Koy otur ki. Koy otur mu? Nişak. Adam koyar bu adam bak. Ya koy otur. Yaşına oturuveriniz mi? Koy otur var mı? Nişak kaçmayın be. Ece meni karma oyunuz Ece. Gözüm Koy tutkanma. otur otur. Yaşına Öyle oturun. kanma var. Ben işe kaçmayın. Yaşına oturun. Ben işe telefon mu tuttu? Kütüp durma da kıymıldamayın. Tamam, öşür koy maşına, öşür koy. İyi uçurum. Gör ben işe gitme. Erkensin öşür koy. Koldu karmayı ver ben çeyme. Öşür koysan he. Koldu karmayı ver ben de mi? Kayrıgan hareket kullan benim kolum. Beş taşı ay ölüp gitti. Beş taşı ay. Ben işe Sen şu mel sabununu Ben işe kaç. Bu tınıştan sıra mitalden sonra. Ben de tek koy. Ben altın sıra olsam mı? Ben işe kaç. Tamam mı? Ben o telefon çıksın. Çıkart. Al gel oradan. Çıkan adam Apam çıkış kere düşsün. bile davranır. Apam düşsün. Anda düşün. Az gel. Öşür koysan ben de işe gitme. Niye uçurum maşına? Baştan öşür koy. Niye uçurum? Ben işe gittim. Gör mü? Ya öyle sürçün ben gel. Yaşına oturuverin içeri. Gör mü? Koyarsın ben işe kaçmayın. Öşür koy. Al. Söz bulun de. Öşür koy. Gözüm tutkanmayın. Al gözümü. Gözümde aldın. Gözümde aldın gözümde. Al gözümde. Ya öşüre. Sen sorunlaydın. Bana korkuttun. Anam niye de? Çok ayda yaştan bana kesin. Şurada yeneni silahını bildiğin. Yeneler var mı? Yeneler yok. Kanat işi yok ondan. Nasıl gelir? Kol koyuşumuz niye düzeltin? Al sizin okulunuz kol koyuyoruz, kol koyuyoruz, bu sizin okulunuz. Kalasanız kol koyuyoruz, kalamasanız kol koyuyoruz. Şöyle. Oldu. Oldu. Tille oluyor oldu. Oldu. Az narkolog vrachı çıkıp tabi жазып берет. Заключение koyup берет. Болды. Кетебиз. Tille oluyor ben. Birinci emas. Yok. Memlekеттик кызматта иштейсиз беки? Ya iş yeri işte. Bizde. Ден соолугуңузга жалп жокпу, иштериңиз оорубайбы? Азыркы маалда эч ким менен мушташпадыңызбы, жыгылбадыңызбы? Xudoga shukr. 500 гыры, Sen açmayla boş ver. арак болсо арак, коньяк болсо коньяк деп болсо да. Ичкенмин. Колоп болсо сен бүткөндөн кийин. Ошонун копиясы экен. Видеосу архивде калат да бизде. Бул жактан спирттик ичимдик ичкенин ОЗЕК моюндап бардык документтерге кол коюп, мас абалда унаа айдагандыгы үчүн 17.500 сом айып пулду мойнуна илип жолун улантты. Ошондо спирттик ичимдик ичкен ОЗЕК тастыкталып атабы? Өзү айтып кетет да. Запах бар, клинический бар ичкен. Men yaşasın diye var. Çocuğun nerede para? Hayda o param biz. Mesela şaklı zaten. Biz байке biz шақыртып болчу, блогер керек штаб койчу деп без права болот. Так шақырып қойыңыз бірін тұқай тұрып мен. О.
Спутник кичи шаарчасынан Деву Матис токтотулду. Текшерүү учурунда унааны башкарып бараткан жарандын айдоочулук көлүгү жок болгондуктан убактылуу короого жеткирилди. Айдоочуга болсо мыйзам чегинде протокол толтурулуп кое берилди. Магнитофон бар, а? Ne orada? Ya. Телефон номері 79 мine 779 89. Мен театр жана кино режиссерумун. Менин милдетим көрүүчү окуяга ишениши үчүн бардык сезимдерди жана эмоцияларды чагылдырып берүүчү тасма тартуу. Аткарып жаткан ролдорго нааразы болсом же кандайдыр бир кемчиликтерди көрсөм, ал оюнду дароо токтотуп, анын идеалдуу вариантын жаратканча дубль артынан дубльды кайталап тарта беребиз. Ошентип эң сонун дубль жаралганча бир нече дубль тартылат. Ал эми бизге жакпай калгандардын бардыгын өчүрүп салабыз. Бирок жолдогу каталарды кайра оңдой албайбыз. Жашоо кино эмес. Экинчи дубль болбойт. Биздин тандоо жол коопсуздугу.